Kefu Agriculture Farmer Growth Center along Skill Development Training Program Kepe Dupon. Nijang Karbi ang long buguri khara rongarat MSc Pawan Kumar Phan aning kang samsi. Ingding thongke prapli kapta ningkan ki thompen isegamai pi keju. Kardom, Karbi Prantang long penili racing jointi ki therapy non bertang tompen arjoikta. Amulet Education Service pen patir piponsi Agriculture Farmer Growth Center along Skill Development Training Program kepe dupo. Assam Building and Construction Worker Welfare Board pen Skill Development Training Program kepe man ponalong bang pharu ki thom so se Karbi ang long arat pen seke endun rinti. Labang so ase ke along hem ki kim kerang mere hing kasilam lapen plumber ase ke enduna tumpen nang ki than duna tenke hem ki kim kerang asai ki klem hud moni da tum apran pen kachepa jok ji aphan kupipi chingthang nang ji hem ki kim ji aphan ko sona pun en nang ji lapen ke petir pe me je aphan ko anasang ti lapen ko ana cement pinang ji pwalan thi se ke along kachar li bomatum pen nang che than dun rinti Ano ito measurement and bomba? Bathroom. Oh, kung ano kipatip ano? Labang ke kuan non di kasar le lang pot 3 4 5 feet measurement abang. Nala tumla bathroom hem kim fas non measurement and bomba. Ante nala tum etu kan Charlie kela so non training and bomba. February achiklo 8 tarik kan 8 tarik pe. Oh. Like tariknya kepe. Bangkon doi kilo nang tum non Charlie bom. Nitum tak na rural mission along abang ke bang hokebra PPSN sono ang tum nang tham. Mierihing kasila mahut mati mierihing kapachira bahut kupi pc chingthang nang jilapen koson si rihing kapachira nang jialam the sekia longpen kachali dun boma tumpen chithanpo plumber se ki kachali dun boma tumpen plumber sai ki klem jiaphan kupi piaso na mungsi kachini nang jialam the nang pachini dun seki kipi pon boma tumpen nang kapachini duna tenki labang so seki ken dun long jiaphan labor registration card bunang ji la so seki along chiklu jonia pharmacy pipon bom lapen la so seki juddetlote sai ki claim dunji ninghang pulote government pen sai ki deng along claim dun ilong ji pusi nang pachini dun Kopili constituency angkang alukido boguri khara rongaratum MSc Pawan Kumar Phan aning kang samsialam pherangki etumaphan nangka chithandu na tenki ningkan pho MSc anghoi kangnidun playing de da phita rada phan thangna da kera babi pusi hawararatum ningjirinti Radatum aning kiduk pen kachepaklang kidam tang ningkan pho Karbi Anglong Autonomous Council kilika hut BJP pen kachetoidun Pawan Kumar Phan rat pen thurpaga vote ki ongdong pen pahaidun lo Bonsitami Pawan Kumar Rai Piniar Nianta Radaphan Thang Akirap Avilang Lapen Lanso Takalilang Kilika Hodalong Rongara Phan Kachi Chaktekang Anta Chipapling Tekidet Pusi Rongara Tum Pirangkia Tumangno Nang Chithandun Renti ना लेटिंग मिला है ना कोठिया मिला है कुछ भी नहीं मिला है बात ऐसा है कि हम तो गया भी नहीं एमडीसी के पास में हम गया भी नहीं है मैंने एमडीसी तो हमारा लग का आदमी है आया नहीं है अब जाने से एक बार धान का कोठिया के लिए गया था तो हान सिंह चेयरमैन रहा ना गया तो बोला कि कोठिया तो बोलता कि हान सिंह तो एसडीसी रहा हम बोला कि हम एसडीसी नहीं है इसलिए हमको कोठिया नहीं मिलेगा ना नहीं मिला हमको हर एक साल हर एक भाई बंधु को कोठिया मिलता रहा लेकिन अब इतना एक बार वो एक पुआ सरसों और इतना था आधा किलो एक पुआ आलू मिला था तब से कुछ भी नहीं आता इस बार भी हम सुना है कि कोठिया जो आया है गेहूँ का 2-4-5 आदमी मिल करके खाई दिया हम लोग का बस्ती में तो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट मिल करके वो सामान के दबा देता है वो सामान गांव बुढ़ा के घरे आना चाहिए वो लोग सब मिल के दबा देता है ये बसंत है और कृष्णा है ये 2 आदमी मिल करके और उधर में ऑस्ट्रेलिया है और उधर में नेखा है ये 3-4 आदमी मिल करके सब दबा देता है हाँ और एक बात हम बोलता है यदि ये न्यूज़ हम लोग का मोबाइल में आना चाहिए बगड़ी घाट से बोल रहे हूँ सब बात कहता हूँ हाथी हम लोग का तो गांव में एक ठू भी नहीं छोड़ा है सारा हाथी हम लोग का जियान कर दिया है सारा एकदम हाथी अभी हम लोग के खाने के भी नहीं है 8,000 रुपया जो रहा
वो भी हम लोग को नहीं मिला। 800 रुपया जो 2000 रुपया रहा वो भी हम लोग को नहीं मिलता है। आगे में एक बार खाली 2000 करके मिला है, लेकिन वो भी नहीं मिलता है। लेट्रिन भी नहीं मिला है, घर भी नहीं मिला है। जितना बूढ़ा पेंशन है वो भी नहीं मिला है हम लोग का। जितना लेट्रिन भी नहीं मिला है, बूढ़ा पेंशन भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। रास्ता भी नहीं मिला है। रास्ता तो देखिए ना कितना कीचड़ में जाता है, कितना कीचड़ में आता है। इतना पानी, इतना बोका में हम लोग गाड़ी और गोरू भी नहीं निकालने सकता है। ऐसा हुआ है रास्ता हम लोग का। MSC के नाम है पवन कुमार। पवन सिंह एकदम मन बर्बाद कर दिया है लोग। हमारा कमाने वाला नहीं है, घर भी नहीं मिला है। हाँ हाँ, गाँव बूढ़ा भी का घर टूट दिया है, जो हम लोग का प्रधान है। हाँ, किसुना चौहान है, बूढ़ा पेंशन हम लोग को 4 बार भराया है। किसुना चौहान 800 रुपया खाया है। 800 रुपया खा के अभी 200 रुपया कुल फोटो कराओ, जीरिस कराओ, 3 बार ले आए। बोलता है परसों चौथा दिन में काली बाड़ी किसुना नहीं मिला बूढ़ा पेंशन। कहता ना क्या करेगा हो, इतना खाता जमा पर हमनी का करी जा। हाँ, यही तो बोलता रहा। जो आता है आलू हो, प्याज हो, कमर है, तो कुछ नहीं मिला। एक बार इतनी सरसों मिला, इतनी आलू मिला और कुछ नहीं मिला। हाँ, labang sorong along sorkar pen nangkili awar sai antami long dun bangwe lapen nangkili antami inut bang hini tumsi chirai de titi lapen chuende titi pusi akoi pipon halatak arong along kidam tang habidaing nar ki ong dunga hem pahenulu bon sitami labang so kisung hot rada tumang no MSC Pawan Kumar kahumri damjia phan mathathi Lasi non ki bang ziani Karbi Anglong Autonomous Council along MSC kilik hot ke Pawan Kumar aphan vote PP pusi radatum aning ki pungpen ningje pon Ingdeng thongke propli Karbi Anglong Primary Teachers Association atumpen ningkan ki thom pen isse kamai pi richo hidi high school kapathua klamalong ninia pharman thirponi phai troxy pen pangcheng ponsi thirponi phai merke parnian mesen pen pachun pon tanglo Langpher constituency ki parlo bolong komaji along ki do richo hidi high school kapathua klamalong ingdeng thongke prapli Karbi Anglong Primary Teachers Association ningkan ki thompen isse kamai pi kapatu ponohut kewangji ningkan ki thomangbong kapta kapachri ponji aphan kilik kapadu ponohut kapta amei phuar pualong indira lekthepi dunmei phualong mongol sing timung kongchung bangarpu Pravin Hanse lapen chun bangarpu along simanta rongpia tumpen chipahai pon ingdeng thongke prapli kapta ningkan ki pen ise grat amai pi kapado ponalong kapta me phi barim lang tui pi rong pi pen me chari pon maya laki pha alam thela pen aluhia tuma phan kongchun bang Pravin Hanse pen kapachini ponsi karchu padu pon Kodo khom kormosari porigodor jutia সম্পাদক হিচাপে পৰিচয় দিছে আৰু সেই পৰিচয় মই কথা ক'ব লৈছো যে আপোনালোকৰ দাবী আপোনালোকৰ Meilong aluhi sarpo aman pen langpher MSC Ram Singh Timung Chitongdon Manpeng aluhi aman pen Sadwa Assam Karmachari Parisad Advisor Bhasuk Kalita SGPO Samsing Tokbi Additional District Primary Education Officer Nayan Pathak Atum Ben Danglok Penangan kithekiding atum Chitongdon si Meilong RDP dun Lason si ingdeng thongke prapli ningkan ki thompen isegamai pi kepejut amayalong Karbi Anglong arlo prekjab adim pen lo than bang phu bang phetum Chitongdon si kopi koson pen si Karbi Anglong arlo along lo ki than anat ki paprang dun thekji lapen akimi lo kacharli aron mate New Education Policy aputhak kapangcheng ponji aputhak chithan chimum ponlo pusi kapta kongchun bang Pravin Hanse pen nangpachini dun Final conference जागरोजा पथरलों इन्हें निथम से पाती नहीं है सिता में नहीं तुम तो फेब्रुअरी चेकलो सेंट्रल एजुकेटिव जन एक्सटेंडेड ट्रेनिंग में चेक पड़ा चलना देश विदेश का समस्या हिंनो कोविड-19 जाने ऐसे पढ़ने रॉलो पर निनिवेश सिता में प्रोग्राम का पच्चू ना कोई कोसी निथम की निनी समझिन पेन ताकि जो हिदिया हवा चुनलो lapen itum chengwai chengsai ning am sami chengwai pon la bihe koi ke chengwai lo mang ke la pula
association teacher association pangtang pon lapen non jitu new education policy apu thak kado be teacher son ta cherok tok pam thang de che claiming hai regulation ketan pan and pon Si sebang so mai long dapat kan PPA sampai aku kacelar lo tobe ajo baji circumstancy itu mangke primary teacher assistant ke voting pura ekdom election procedure lase akado be 485 delegation si voting lo song bong pen abare ma president ni lang pipi bangka sakurita do eder masih to header lah masih nona bangka ako abare vice president Wiliti mungpi lapen Indra Lekhipi lapen Sangwai Teron pi Ruhin Terang Iwan Lama latum bang posi cepate pon lo lase vice vote asana tema bang po kan ke 214 kan Indra Lekhipi president bang কেইটামান বস্তু দেখিছোঁ যে শিক্ষক সমাজখনক বিভিন্ন নামেৰে নামাকৰণ কৰি নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে এখন বিদ্যালয়তে বিভিন্ন ধৰণে শিক্ষকসকলক নামকৰণ কৰি মাতিবলগীয়া হয় আৰু সেইটো নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে সদৌ কৰ্মচাৰী পদে বাৰম্বাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ আৰু কিছু আমি কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এতিয়া শিক্ষক নিযুক্তিৰ নামত তেওঁলোকক কাৰোবাক ফিক্সে কোৱা হৈছে কাৰোবাক কেজুৱেল বুলি কোৱা হৈছে কাৰোবাক টিউটৰ বুলি কোৱা হৈছে বিভিন্ন নামাকৰণে আকৌ ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিছে আৰু একাংশ ইয়াত শিক্ষকে আজি তেওঁলোকে প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ কাৰণে হতাশ হৈছে আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ সদৌ কৰ্মচাৰী পৰ্যায়ৰ পৰ্যায়ৰ পৰা যে যিসকল শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হয় তেওঁলোকক সঠিকভাৱে সমান মৰ্যাদা দিয়া হওক আৰু সমান মৰ্যাদাৰে তেওঁলোকক কাম কৰাৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰা হওক য'ত তেওঁলোকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰাৰ কাৰণে মনত তেওঁলোকে এটা শক্তি পায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰক Ingdeng thongke prapli ningkan ke thompen isegamai pi ing samjin lapen misen pen ke pichun ponlong laki richo hidia ha warlong kido riso ejang sarpi sarphu kido ana phan kapta hin pen churo parpik lupusi kapta kongchun bang pen pherangke to matheng nu pachini nimithang mata ning charong lo nilitum association aronong option do 87 teacher gathering center do investor belong pen lapen bokajan subdivision isi sub kapta pudo lapen hamran subdivision ma harvest belong district hamran along ma disi sub hamran sub kapta pudo lapen nilitum difubang subdivision mangka bilang sistemnya si delegate meeting long ke parai pon lo nangke teacher on take take kere tum do lo lapen association bang jitu teacher ang bang kirim tip nai si porta nang le lo kasi samilang so Haroghat langsung mipila blok thompen isi sub kapten itu sengi phan je parai pon si pini ke paju si conference long kuan mara tum sinang tong dun doi agam thi adi pini bang kene tum chopha pon ke manpeng pen ali sapo ke doktor tulirang no hang khala same pini office kam ke subject wati do kumasi rang ekdal hai same pini bang ke da lang fair MEC homosti RC president aja timung MEC timung bang chitong dono lapen nilitum employee hisabe chopha ghati all Assam কর্মচারী পরিষদ অসফলিতা দল প্রেসিডেন্ট দল জয়েন্ট সেক্রেটারি আপোনালোকৰ নেতাসকলে এই সুযোগতে Difu rong supia hithiarlo Galaxy Market Complex adung Difu Access Bank building aromalong Kentucky Fried Chicken akulat ingpu pitanglo KFC akulat kangpua long Karbi long Autonomous Council EM Amor Singh Tisori deng pensi ingpu pon Kentucky Fried Chicken ki Georgia dor laki along kaprega long ki Georgia tengsi Ladakh Difu along ta long ponji laso KFC along ki claim ki dama tumta Ladakh Karbi long ariso ijang atuma phansi ingwai ponlo pusi Sanjib Bora pen nang pachini do in Karbi Anglong, this autonomous district, this is the first KFC we are here today at Kefu, and I'm extremely happy that KFC is there in Kefu from Kentucky, a place called Kentucky in America. That has been, now we are there in the Kefu. The people of Kefu will be very happy to get a chicken from Kentucky, and we, as the price, if we're talking about the price, it will be similar all over the India. So whatever you will get over here, the price will be same entire India. The team over here is all the locally trained people. We have hired from the Kefu itself. They got training in other stores in Dimapur or Guwahati. They have been trained for last 1 month, and after full train, they have been deployed here. There is nothing for special chef or cook.
They are the local people over here, and they have been given proper training, and they are now become a chef or like guest counter cashier. These are the people working over here, sir. So how many employees have there? Yeah, initially now we have 5 ladies and 5 gentlemen from this local area, which we call as a team member, and we have 4 managers over here. I know your name, sir. I am Sanjeev Bora, and I am looking for the business development for the KFC for the entire North. Non malom so por phan birta mung ton ponsana. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihin mo pipot birta lomang tulo. Nijang Karbi Anglong Amri Lapen Chintong MSC Consistency ke parlo Karbi Anglong Autonomous Council pen Ulukunchi Division PHE Lapen Umla Peralong Ulukunchi Subdivision PHE asai hem EM Prodip Rongpieri Deng pen Ingpu Pontanglo Karbi Anglong Autonomous Council pen Amri Lapen Chintong MSC Consistency etumaphan Mesen ki chuna langavar sai kithupi mate PHE asai hem Kangpua Mailong MSC D Ufing Maslai Karbi Anglong Autonomous Council along Secretary CM Taru Lapen PHE Achoka Maratum Chitong Dunrenti Division eta aru subdivision eta division hol amar Ulukunchi subdivision eta hol Amtare এইটো গোটেইটো আমাৰ আজি সম্ভৱ হ'ব পৰাটো বা আজি আমি এডুকেশ্যন কৰিব পোৱাটো ডক্টৰ তলিৰাম ৰংহাং আৰু আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ব্লেছিং বুলি আমি যে কৰিছোঁ আৰু আহিব লগা দিনত ৰাইজে আমাক সহায় কৰিব এষ্টাব্লিছমেণ্টটো যাতে ভালে হয় আমাৰ চিন্থং ৱাৰামলা আৰু আমি স্পেশালি আমার এই 3টা সমষ্টিত এটা ডিভিজন দি হ'ব সাব ডিভিজন আছে আমার ইয়াত 2টা সাব ডিভিজন হ'ব এতিয়া Ulukunchi সাব ডিভিজন একটা আৰু আমতৰেং সাব ডিভিজন এই 3টা অফিস ডিপার্টমেন্টে অফিস কেটা তাহলে 3টা সমষ্টিতে হওয়া আজি আমাৰ এই আমৰি চিন্থং ইণ্টেৰিয়ৰ এৰিয়া যিটো 2টা সমষ্টি কাৰণে শুভদিন বুলি আমি গণ্য কৰিছোঁ কাৰণ আজি এই উলুকুঞ্চিত বহুত দিনৰ পৰা PHEৰ সাব ডিভিজন আছিলে ইয়াত কিন্তু আজি ডিভিজন অফিচ শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছে আমাৰ মাননীয় PHE ডিপাৰ্টমেণ্টৰ EM ইনচাৰ্জ প্ৰদীপ ৰম্পি ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল আৰু আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী CM আৰু ডাঙৰীয়াও ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু সকলো এডিশ্যনেল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰসকল উপস্থিত আছে স্থানীয় ৰাইজ আছে গতিকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মাননীয় ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং CM কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত আজি এই সম্ভৱ হৈছে আৰু আমাৰ EM ইনচাৰ্জ প্ৰদীপ ৰফি তেখেতসকলে যিটো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত উলুকুঞ্চি নিচিনা ঠাইত আজি ডিভিজন অফিচ আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ লগতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ব্লেছিং নাথাকিলে তেখেতৰ পৰা যদি আমি সেইখিনি যদি নোপোৱাহেঁতেন আমি ইয়াত পাবলৈ সক্ষম নহয় কিন্তু আজি আমাৰ এই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলা গঠন হোৱাৰ পিছত আজি 3-4 বছৰ বেছি হৈ গ'ল তথাপিও হয়তো হোৱা নাছিল কিন্তু আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ প্ৰতি যিটো মৰম কাৰণে আমি ইয়াত অকল PHE ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি নহয় অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকো ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত লাহে লাহে অফিচবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ৰ অফিচবিলাক মানে আহিবলৈ ধৰিছে International Women's Day mate Sumindar Soarluarani Sumindara dang Katalon Ponasonsi Kidamtang Thirpuni Pai Nirkeparni Mahamaya Mondol Mohila Morcha Tumta Dongmuka Klongkam Teron Memorial Auditorium Hall along RD Dojot Pen Talondun
Mahamaya Mondol Muhila Morcha Maipi Manaing Tipi Kachari Ponamaelong EM Lunsing Teron Sangpi Basa Pitirangpi Probhari IT Kropi Mahamaya Mondol Muhila Kongchun Bang Hiwaling Tipi Atum Pendanglok Penangan Suarlo Atum Chitong Dunrinti Bangso Amailong Suarlo Aja Kong Kachiharjak Thekjia Phansi Chithanchi Mumpon Nonakai Ki Suarlo Tumta Jakong Charjaksi Ratcharia Chatai Pendanglok Prekja Malongta Klem Dunangji Lapen Kapaprang Dunjia Phan Kaita Matha Dunangji Pusi EM Lunsing Teron Pen Ningji Pon Kole durbal নহয় হয়নে নহয় সোয়ালো আরে কম হে কুমাঠারি কালিমাগলা বা কম হে কম দিব লাসি দমনালিয়াতুন পিনি লাসোয়ানি কেতালনা লমতাকে আজি আমি কি আলোচনা কৰিব লাগে আপোনালোকে যে পিনিকে সুবিংসু দুমাসম এই সমাজ হম এই জিলা হম Bangso amai long hirjir ki hirlapen ason ason ajai mek deng ponsi mesen pen mai pechun pon de ke patipon it maf ke soalo tum aja kong ke long arni lo lasi okor pini pukali lo lake ni sining rure tik ke nona it mara long bangke sono gomende soalo nari divok laso kini tumke along ajai me kedeng ponke nilitum labang so along kedeng ponke nilitum khela dhula lahai hui ta nilitum bipon la pente nilitum sarpi buri sarpi nai nai atum banta nilitum pini arni nilitum arso pon lasi nilitum ahin pen ki klempon ki lapuan anat lo along penong ke pajir pon ke nilitum kilu na phanta nong pajir pondo hirjir ki pie phanta nong pajir pondo lapente ki kana tum phanta nong pajir nilitum Bharatiya Janata Party anirdek ateng pensi nilitum mondol wise women's day talon ponangji nilitum han order nang pilo lasoteng pensi nilitum pinike women's day soarlo arni aposi nilitum ningarong chipi ponlo lasi nilitum kilun ke kan penta dolo la pe nilitum khela dula hai pen stame nilitum khela ponlo la haya size nitum deng ponlo la pen quiz competition pastame nilitum deng ponlo la so size tame la pe nilitum pini ning karong arni la ke nitum sorlo atuma phan arni katalon pen nilitum arhin hin pen nitum muhila ongdong muhila nitum chitong si kadok kabis tame nitum ningarong chipi ponlo kilun ke kan kadok kabet stame kilun ke kan pipensi pini nitum misen pen labang so program nitum pachun pon pakalo Pini Karbi prime time kila pansikang ton poiglo to me thak me kurang thu